aku rasa Zionis Israel itu udah layaknya untuk dimusnahkan ya, kalau ayah pribadi sih melihat seperti itu. I still remember we started with the wood itself because at that time when we started there was no gas. Jadi kalau teman-teman nanti lihat di videonya itu memang mereka ya tadi brother ceritakan mereka ngantri dan bawa baskom gitu loh, baskom atau kayak semacam kayak ya kan ember-ember bekas cat yang kecil itu. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Youth Espresso. Di sini udah kelihatan ada 2.000 penonton ya. Jadi buat kalian yang belum tahu ya, ini adalah sebuah podcast baru yang dibikin sama teman-teman My Fun Action. Youth Espresso, from talk to action. Jadi kalian ada yang pernah dengar nggak tentang My Fun Action? Jadi nih ada branch manajernya nih kebetulan ya, ada Kak Shinto. Jadi My Fun Action ini adalah sebuah NGO internasional, benar Kak Shinto? Betul. Yang digerakkan oleh anak-anak muda, yang memfokuskan pengembangan anak muda melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan. Dan My Fun Action ini memiliki banyak cabang. Salah satunya ada di Indonesia pastinya. Di samping kami ini ada Kak Shinto selaku branch manajernya. Terus juga ada di Australia, New Zealand, Jepang, Korea, Mesir, Turki, Malaysia, dan pastinya di Indonesia. Dan ini merupakan episode kedua dari podcast ini. Yeay! Selalu menyenangkan ya podcast-podcast yang ngomongin soal kemanusiaan. Apalagi kalau kita lihat ya, sekarang ini makin banyak hal-hal yang harus disuarakan nih terjadi. Jadi penting banget kesadaran kita untuk menyuarakan isu-isu kritis. Seperti salah satu yang paling penting yang sedang terjadi di dunia ini adalah situasi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan di Palestina. Dan di sini kita akan ngomongin kira-kira upaya-upaya apa sih, hal apa yang sekiranya bisa kita lakukan bersama. Dan tujuannya adalah supaya semua orang tuh lebih banyak yang aware ya terhadap isu ini. Dan sebelum memulai lebih lanjut ya, saya akan memperkenalkan narasumber yang hadir dengan kita semua. Karena ini serumah sama saya sebenarnya. Ini kebetulan bapak saya sendiri. Orang dalam ya. Ini ordal ya. Oh gitu ya? Anak saya yang mana? Saya izin perkenalkan bapak saya sendiri dulu. Jadi mari kita sambut Pak Ikang Fauzi. Jadi ini awkward sih sebenarnya, kayak narsumnya ayah sendiri. Kayaknya nggak pernah ya ini baru kali ini. For the first time. Luar biasa. Iya, for the first time narsumnya itu ayah sendiri. Jadi Ikang Fauzi ini adalah seorang musisi legendaris Indonesia yang juga peduli dengan isu-isu kemanusiaan. Salah satunya Palestina. Bisa dilihat ini baju Pak Ikang bikinan anaknya ya? Iya, bikinan Cikigo nih. Ini saya bikin, jadi ayah saya itu sebenarnya model saya gitu. Kalau Cikigo bikin produk-produk Palestine series, model cowok, gratis. ayah model perempuan, kalau enggak kakak saya, ya ibu saya. Volunteer atau bayar nih? Gratis. Volunteer. Paling bayarnya pakai makan malam. Bisa dikasih lihat belakangnya ya. Waduh, susah ya. Berdiri dulu dong. Waduh. Tuh. Keren. Being human is given, but keeping our humanity is a choice. Ini sejalan banget dengan tema podcast Youth Espresso ini ya. Iya benar, pas benar. Dipakai karena sangat relevan. Mantap. Makasih ya Pak Ikang ya. Internya. Oke, kita lanjut ke narasumber berikutnya. Di sini kita ada Kak Shinto Fitrio. Yeay. Kak Shinto ini selaku branch manager dari My Fun Action Indonesia. Bisa diceritain sekilas mungkin Kak tentang keseharian Kak Shinto sebagai branch manager My Fun Action? Kesehariannya kayak manusia pada umumnya ya, bangun terus langsung kerja kayak gitu. Cuman satu hal sih, mungkin kalau untuk kita orang yang bergerak di bidang humanity ataupun social workers, pasti kita juga cari tahu nih kira-kira ada isu apa sih kemanusiaan yang terbaru ataupun bencana ataupun apalah isu-isu sosial yang bisa dibahas di kantor bareng sama teman-teman. Itu aja mungkin sedikit bedanya. Pokoknya terus semangat bergerak buat kemanusiaan ya Mbak Shinto. Amin. Amin, bismillah, kita gerak terus. Dan berikutnya ini one of our very special guests from Gaza. Please welcome Brother Ryan. Yay!
Brother Ryan selaku CEO of Friends of Palestine dan salah satunya juga ada Friends of Palestine Indonesia, dan Brother Ryan ini keluarganya sangat aktif membantu banyak orang di Palestina, dan bapaknya juga membuka semacam central kitchen ya di Gaza, dan Masya Allah banyak banget kisah-kisah inspiratif lainnya. Jadi nanti kita akan mengorek-ngorek dari Brother Ryan. Di sini nih kita akan ngomongin sebuah isu yang sangat penting yang sedang terjadi di Palestina, yaitu krisis pangan. Kalau kita lihat ya di sosial media kita nih akhir-akhir ini, bahkan semenjak 7 Oktober ya sebenarnya, dan sekarang nih pas banget hari ini masuk ke hari ke-300 genosida terjadi. Astagfirullahaladzim, dan hari ini ketua Hamas juga meninggal, Ismail Haniyeh. Jadi ini benar-benar hal yang sangat memprihatinkan. Belum lagi juga krisis pangan yang terus terjadi di Palestina. Aduh, benar-benar banyak banget data-data fakta bahwa selain meninggal karena kena serangan bom dan lain sebagainya, itu banyak banget juga yang meninggal karena kelaparan, famine gitu. Benar-benar yang kalau kita lihat ada anak-anak yang di Gaza Utara tuh benar-benar sangat amat menyedihkan ya, krisis-krisis pangannya, dan aku tuh benar-benar nggak ngebayang sih bagaimana mereka menghadapi keseharian mereka dengan sekian banyak teror, ditambah lagi makanan tuh benar-benar jadi sangat amat krisis gitu yang sedang terjadi di sana. Aku mau nanya nih yang pertama ke Pak Ikang. Sebenarnya apa sih yang bikin ayah tuh anak bertanya pada bapaknya. kalau sama bapak sendiri begini nih. Iya. Maksudnya ini kita tahu ya, ini lagi ada tragedi kemanusiaan yang sangat amat kritis sedang terjadi di Palestina. Tapi kalau dari ayah sendiri, ayah kan sangat amat peduli juga voicing out banget terhadap Palestina, dan juga dukung apa yang anaknya bikin gitu ya buat Palestina. Sebenarnya background ayah apa sih yang bisa bikin ayah sebegitu peduli? Hanya sebagai manusia aja sih. Manusia yang mana yang gak peduli gitu loh. Ini bicara dua hal yang paling utama menurut ayah. Yang pertama adalah penjajahan. Itu jelas, itu melanggar hak undang-undang, melanggar hak manusia azazi ya. Kedua, genocide. Itu aja udah sangat fatal, dua hal itu. Kalau dua hal itu kita masih tidak peduli, ya bukan manusia. Ini sangat mengganggu ayah ya, gak akan bisa bekerja dengan baik, hidup dengan bersyukur sama Allah dengan kenikmatan yang dia berikan selama ini terjadi. Ayah bingung ya. Ayah juga bingung kenapa ini manusia masih dibiarkan hidup. Selayaknya orang-orang yang melakukan seperti ini kaumnya udah musnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kayak seperti kaum Hud. Ya kan, yang kaum yang udah sangat jahat sekali yang. Ya Allah. Aku rasa Zionis Israel itu udah layaknya untuk dimusnahkan ya, kalau ayah pribadi sih melihat seperti itu. Kalau enggak, mereka akan menjadi sumber kayak apa sih orang bilang kalau yang paling jahat tuh kalau sebelum mau terjadi ini kiamat. Ya Allah. Kezoliman. Iya, Dajjal. Ini mereka itu. Jadi sampai segitu bencinya ayah terhadap kezoliman yang dia lakukan dan seenaknya. Dan kelihatannya dari ke hari ke hari mereka kayak playing God gitu ya. Kayaknya mereka yang bisa menentukan siapa yang hidup, siapa yang mati. Itu kok ada orang atau bangsa yang bisa melakukan seperti itu. Memang zolim banget ya yang terjadi. Itu zolim sezolim-zolimnya. Jadi kalau emang kita mau bicara perang terhadap kezoliman, ya itulah Zionis Israel musuh kita. Ya Allah. Gitu. Cuman ya ayah gak bisa kesana aja ikut perang. Kalau seandainya bisa mungkin ayah lakukan juga gitu lah. Karena itu gak ada lagi yang kita bisa lakukan. Makanya berjuang hanya dengan cara ayah yang bikin kenapa ya Allah mereka masih dibiarkan hidup. Itu ayah bingung sampai sekarang. Apa yang kita bisa pelajari dari ini? Ini terlalu zolim. Mereka ya itu dua hal. Pertama menjajah, kedua genocide. Ayah rasa nggak ada kaum atau bangsa yang lebih jahat dari itu lagi. Selama selama ini sejarah itu nggak ada yang lebih zolim daripada
bangsa Yahudi, Zionis, Israel itu. Gak ada. Mereka yang paling parah. Tapi memang mengerikan banget sih apa yang sedang terjadi, tragedi kemanusiaan di sana. Cuma kalau kita track back lagi nih ya ke masa kecil ayah. Sebenarnya pola pengasuhan Dato sama Mbah Yuya gitu ya, kedua orang tua ayah ke ayah sampai ayah tuh bisa emang dari dulu yang aku lihat sebagai anak tuh sangat concern terhadap isu-isu sosial dan kemanusiaan. Ayah juga sering banget sangat loyal membantu orang-orang random gitu. Itu gimana sih, bisa diceritain gak? Soalnya kan ayah kan anak diplomat nih. Iya. Masa kecil ayah tuh bener-bener pindah-pindah dari Jepang, Perancis, Belgia, apa yang kayak ceplok dan 5 tahun pindah, 5 tahun ikut penugasan Dato kan. Apa ada diversity yang bikin ayah sangat concern terhadap isu kemanusiaan gitu atau gimana? Iya, Motivasinya. maksudnya ya kalau bicara skopnya dunia gitu ya, universal, skop kemanusiaan adalah sebaik-baiknya manusia itu ya. Kalau kita sangat peduli terhadap permasalahan yang terjadi di dalam lingkungan kita, itulah memang sebaik-baiknya manusia itulah. Seperti itu. Jadi ya apalagi ayah sering keluar negeri gitu ya. Dan bapak ayah diplomat jadi bisa berdiplomasi juga ya. Tapi ada hal-hal yang masih kita bisa lakukan secara diplomasi, ada hal-hal yang emang udah selayaknya udah lawan aja. Itu ya itu harus dilakukan ya seperti itu. Jadi memang karena ayah udah keliling dunia gitu bersama dengan keluarga ayah, jadi ayah tahu bagaimana caranya memberikan respon terhadap permasalahan seperti ini gitu. Tapi yang ini yang jadi permasalahan utama adalah kita nggak bisa melakukan lebih banyak lagi dari sekarang, kecuali hanya bisa bersuara dan juga mendukung sepenuhnya gitu loh dengan segala upaya yang kita bisa lakukan. Dan ayah bingung kalau seandainya masih ada orang Indonesia yang tidak peduli gitu. Kayak kemarin kan kita ada bisnis nih, meeting point di McDonald. Ayah nggak mau masuk. Wow. Nggak mau. Udah take action dia udah teman, Tapi maksudnya ini teman bisnis saya gitu banget bingung sih. kan dia bilang kok nggak mau masuk, Nggak sanggup ya ngelihatnya. because they Ya Allah. kill people. Saya bilang jadi ayah nggak mau, saya ngelawan. Komitmen lah ya, udah komitmen. Syukur-syukur nggak saya bom itu. Ibu juga McDonald. kemarin diajak meeting di Starbucks, ngomel, nggak mau ibu. Iya. Iya. Ibu Jadi kenceng banget soal Palestina. Ya cuman sebatas itu Iya. saya lagi pikirnya apa yang bisa lebih dari itu lagi ya. Kalau donasi udah pasti lah Tapi itu gitu. bagus, itu menunjukkan keberpihakan Oh, sih. jelas, Jadi jelas. kita tuh melakukan Saya malah action melawan boycott. kepada orang yang tidak berpihak gitu. Di mana masih bisa dibilang manusia itu dari mananya gitu. Action boycott tuh Karena sebenarnya lebih ini buat menjaga dua hal, kewarasan bukan kan. bicara isu agama atau apa. Beyond that gitu loh. Kayak ini bicara penjajahan, 1, 2 genocide. Itu nggak ada makhluk atau kaum atau bangsa yang lebih kejam daripada Zionis. Ngeri Tapi banget. Om, aku mau nanya deh, maksudnya once ketika in practical ya, selama ini kan kita kalau aksi boykot tuh kan di social media aja. Tapi once ketika kita speak up secara langsung, respon teman-teman Om pada saat itu gimana? Iya memang. Jadi emang Indonesia nih hebatnya di medsosnya ya, dia paling kuat ya. Julidnya lah istilahnya. Julid Tapi visabilillah. di offline-nya kurang. Kalau di luar negeri kan justru di offline-nya kuat, dia merawan bener. Campaign Kekuatan sehari-hari. diplomatik kali ya. Sampai itu bangkrut itu. Yang namanya McDonald's, Starbucks bangkrut itu. Di sini ya bingung sih, masih bisa dia. Saya sih berharap ya kita lebih keras lagi ya melihat itu. Saya ajaklah teman-teman untuk lebih punya perasaan. Maksudnya ya pertama kalau masih dibilang manusia, kepedulian itu harus sampai ketika seperti itu. Jadi harus jelas sikap kita. Optimal Harus ya. ada itu tadi yang bilang from talk to action. Actionnya dia harus jelas itu. Actionnya itu blokade itulah. Itu bermanfaat secara signifikan, bukan hanya itu kita hanya ikut-ikutan aja gitu loh. Tapi signifikan dia lama-lama habis, dia nggak punya sumber dana dari mana. Sekarang aja udah mau kelihatan dia hampir musnah tuh. Saya sih berharap pertolongan Allah itu pasti ada, cuman kapannya itu. Insya Insya Allah kita berjuang Mungkin hanya Allah dengan yang bisa apapun yang kita bisa memusnahkan, tapi lakukan. saya tunggu banget itu. Saya doa tiap hari.
Siap, insya Allah. Seperti teman-teman My Fun Action yang terus berjuang buat isu-isu kemanusiaan. Insya Allah. Gimana sih Mbak Shinto, cerita Mbak Shinto tuh bisa ikutan jadi branch manager My Fun Action awalnya apakah dari komunitas pas kuliah atau gimana, bisa diceritain nggak kisah-kisah Mbak Shinto awalnya? Sebenarnya tadi udah sempat di-spill juga ya sama Om Ikang, maksudnya ini kembali lagi gitu ke hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Maksudnya manusia yang paling baik adalah dia yang paling bermanfaat. Jadi emang ada satu momen waktu itu pas masa-masa peralihan lah dari SMA ke kuliah gitu S1. Itu kan mulai-mulai ada bertanya lah ke diri sendiri, maksudnya kayak maksudnya oke, yang paling bermanfaat tuh yang kayak gimana ya? Maksudnya kayak kita perkara untuk cuma bantu orang tua nyapu di rumah itu kan juga udah cukup bermanfaat, tapi jadi aku tanya ke diriku sendiri kayak oke Sin, jadi lo tuh mau bermanfaat yang kayak gimana? Gitu. Jadi kita pun juga harus bisa mendefine useful person tuh yang kayak gimana sih, di bidang apa yang mau kita lakuin. Kalau boleh dikatakan ibarat kata kalau misalkan kita memang harus syahid dengan itu, syahidlah dengan itu, ibaratnya kayak gitu. Jadi waktu itu nanyalah ke diri sendiri, ya apa ya mau bermanfaat di mana ya? Kayaknya mau suka deh yang turun ke masyarakat, ketemu sama masyarakat. Zaman bocil-bocil dulu mikirnya kayak gitu udah kayak hero banget kan ya. Udah kayak berasa hero kalau misalkan ikut pengabdian masyarakat, bagi-bagi sembako di jalan atau bagi nasi. Jadi kayak oh mungkin ini kali ya kayak gitu. Jadi memang pas dari awal masuk S1 kuliah udah tahu tuh maksudnya mau seperti apa lingkungan yang mau aku cari, terus juga organisasi seperti apa, komunitas seperti apa. Jadi emang udah di shape di awal. Yang tadi useful personnya tuh mau yang seperti apa, bermanfaatnya tuh di mana. Dan alhamdulillah bertemulah dengan komunitas My Fun Action ini yang pada saat itu masih komunitas. Di situ dan qadarullahnya Allah makin temuin tuh sama banyak-banyak orang, dan dari situ pun aku baru sadar bahwa ternyata gue tuh baru tahu sedikit ya, maksudnya bermanfaat ataupun pengabdian masyarakat ini bukan cuma sekedar kita ngasih bansos, bukan cuma sekedar kita bagi-bagi nasi, tapi aku dipertemukan sama sekelompok orang yang advance gitu punya pemikirannya. Maksudnya gimana cara buat bantuan ini kita melakukan intervensi dan itu bersifat sustain long term, karena ya kita mau masalah itu habis sehabis-habisnya ya, selesainya gitu. Tadi kalau misalkan contoh bicara food crisis, gimana caranya bener-bener kalau bisa ya zero hunger, nggak ada lagi yang kelaparan gitu. Entah lokasinya di mana tuh kan balik lagi ya ke kita nargetinnya kemana. Jadi itu sih, ternyata emang harus sustain. Terus maksudnya kalau punya bermanfaat tuh emang harus dijaga tuh niatnya. Bener-bener dijaga, makanya penting banget untuk cari lingkungan yang mensupport kita untuk membentuk diri kita menjadi orang yang bermanfaat itu. Kayak itu, jangan sampai kitanya jadi FOMO. Ya kan ya, anak zaman sekarang kan kayak, kenapa lu ikut boikot contoh. Gak tahu kayaknya lagi rame aja nih boikot, jadi ya ikutan aja gitu tanpa ya kalau menurutku ya untuk di certain situation kayak misalkan ikut mengkampanyekan boikot, FOMO mungkin di awal-awal ini nggak masalah, cuman along the way kita sambil tambah juga knowledge kita kenapa di boikot, terus juga dampaknya tuh seberapa besar ataupun efeknya tuh ke sektor mana aja sih dengan pemboikotan ini kayak gitu. Jadi itulah, jadi pertama memang mendefine manusia bermanfaat itu mau di bidang apa dan seperti apa, cari lingkungannya kayak gitu, cari lingkungan yang support. Dan alhamdulillah memang kalau dari segi role model dari keluarga tuh memang udah mencontohkan juga lah gitu ya. Cuman tadi kita taunya ya berbagi sembako atau berbagi pangan tiap Jumat itu tuh kan udah suatu aksi sosial ya, memang betul. Cuman ternyata ada yang lebih besar lagi loh. Jadi dampaknya juga lebih besar. Kayak gitu. Jadi tetap belajar sampai sekarang pun masih belajar. Kita bareng-bareng lah Masih belajar ya kan, ketemu terus sama orang yang penting terus gerak buat kemanusiaan, Masya Allah. Iya itu dia, jadi kayak seneng gitu kalau ketemu sama orang-orang yang sama-sama bergerak di bidang kemanusiaan. Bahkan sekarang saya suka ngerasa kayak, kok dia keren banget ya, dia bisa buat kayak gini, buat gitu, dan tanpa ada yang tahu gitu, tapi impactnya gede. Jadi kayak keren banget, gimana cara bikinnya kayak gitu. Jadi sharing termasuk ketemu sama Kak Ciki, Kak Bella, Om Ikang, Brother Ryan, itu kayak nambah sudut pandang baru lah ya, energi baru juga. Brother Ryan, sorry we talk in Indonesia. Oh, iya, No, it's okay. After this I'm going to ask you something. Okay. Okay. So Brother Ryan, would you
tell us more about your family background, how your family raised you maybe in Gaza or something? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. My family in Gaza is a normal family, similar to any family in Gaza. How many siblings you have? I'm 0 siblings. I'm the only child for my family. So let me talk about the Palestinian family first, Yeah. so I can come back to my family. Okay, sure. In Palestine, we call it in Arabic Ahlul Karam. Ahlul Karam Ahlul Kam. means we love everyone. Oh, mashallah. We like to treat the people. We really feel happy when the people come to our That's house why they come. and cook to them. No, not any family. Any family. This is a normal thing in any That's why Palestinian. the Israel come to your planet, yeah? Because you work. So, we as a Palestinian families, we love the people to come to us and we cook for them and enjoy with them, etc. So this thing you will find it any home inside Gaza, not inside Gaza only, inside Palestine. West Bank, Jenin, Ramallah, Nablus, etc. until Gaza. So my family, when we are actually living in a refugee camp in Gaza, we are not originally from Gaza. We are originally from a village called Al-Jiyya. Al-Jiyya. Al-Jiyya is a village in 1948. So when the Israelis So it's before to- Nakba? So when the Israelis started to come over to Palestine, so they kick out all the Palestinian families who are there in this village, Ya Allah. and it is totally destroyed, the village itself. So my family started to find a place for them to stay in. So some of the family member will go to Saudi Arabia, other to Jordan, some in Germany, some in the West Bank itself in Ramallah. So my family is one of the members that they have moved to Saudi Arabia to find for a safe place, to Yeah. find for a life, Place for for them to live, yeah. build with their children, etc. So I born in Saudi Arabia. I was born in Saudi Arabia. So, but during my generation in Saudi Arabia, my grandmother every year she took me to Gaza. Oh, mashallah. My grandmother. She want me to feel more about Gaza. She want me to be thinking that I'm originally from Gaza and I love to go back to my country, etc. She doesn't want me to involve in the outside life and forget about the country itself. Even though my father was not going with us. So me and my grandma only going back to Gaza. Even though I still remember the decoration of the International Airport of Gaza, Gaza International Airport. Before the year 2000, we do have international airport. So I travel from Saudi Arabia to Gaza. So how is it now? Is it destroyed? Since 2000, it's Oh, ya already Allah. destroyed. Yeah, yeah. Since 2000. Since 2000? Since 2000, since the year 2000, 2002 was totally destroyed. And after that period, we use the crossing border point. We call it Rafah crossing border, Yeah, I heard about it. which is between Gaza and Egypt. And Egypt. Yeah. So we do take a car and move out from Gaza to Rafah, entering Rafah, and then directly to Cairo International Airport, which will take around 7 to 10 hours driving to reach to Cairo. So the thing is, my family always treat me and develop me and teach me on the return on Gaza. So I didn't forget about Gaza. I still feel myself that I'm really far from Gaza, and I wish that one day I can go back. I mean, I already went back to Gaza. 2000, 2002, 2004, 2007, 2009, 2012, 2014, last time 2019. But you know, when you are far away from the town, from your house, from your family, it's really difficult. So starting the genocide, the war on Gaza, the genocide on Gaza. So you know, at the beginning of October,
when the Israeli regime entering Gaza, they forced several families in the north to evacuate. So there was thousands of family who were evacuated from the north to Khan Yunis, and then from Khan Yunis to Rafah, and then from Rafah back again to Deir al-Balah, which is the middle area. And there are some families who, khalas, they directly moved to Deir al-Balah. So my father is one of the families who welcome the evacuated families to come and stay in our house. And then Alhamdulillah Rabbil Alameen, so we have a big number of family who are staying in our house. And those family, their sons, siblings, they are helping us in our daily humanitarian implementations. Oh, mashallah. We have set the central kitchen in Deir al-Balah to serve as much as we can. This central kitchen was an initiative by My Fund Action. We started with the very simple stuff, prepare the food. I still remember we started with the wood itself because at that time when we started there was no gas. So we started with the wood. We cook using the wood to make the fire. There's no electricity. No electricity, Yes. no There's gas, no gas, no water, nothing. And then November we were able to receive a small quantity of gas. So we back again to cook using the gas itself. And then after November, beginning of 2024, also there was the Gaza itself is out of fuel, so we came out with an idea, the remaining of the olive itself, the remaining of the olive, okay, we grind it, and then it becomes in another way a fuel. Fuel? Oh. We already made a report. So we in Gaza, people start to think, if you close this way, people will open another way. If you close this one, people will open another one. So we always like to find for us a solution, even though it is for a certain time, but at least it can help us to stay more and more. And yeah, so we started the central kitchen on October. Until now, we didn't stop. Every day we are cooking. So how many Because- quantity per day? Okay. We started in October. It was around a few hundred only, like 800 It's to not a few, 1,000. it's a lot. It was on October, the beginning. Okay. The first phase, it was around this quantity. And then December, we reached to 4,000, 5,000 per a day. And then during Ramadan 2024, we reached to 49,000 meals 49,000 per 1 day. meals, Per mashallah. day. Per 1 day. Per 1 day. Per 1 day. It's really help. 49,000. Really help. a lot. Alhamdulillah Rabbil Alameen, this is a contribution from everyone. Mashallah. And this is, the trust of the people that they are trusting My Fund Action, who are delivering the aid, Palestinians, brothers and sisters in Gaza. Of course, it is very tough thing to prepare all this because you have to serving in a correct way and you have to send the reports, etc. to the My Fund Action, and then My Fund Action start to make the report. So you have to be very careful when choosing everything, even though while we distributing, we are not distributing like randomly. We have a list of names for the each camp inside Deir al-Balah because we are working closely with the government in Gaza. We are working with the Minister of Development in Gaza. We are working with the Ministry of Health. We are working with the Ministry of Trade. So we are working with the ministers, with the government. So we have the correct and the right database that based on the database we are distributing because this is amana, as you know, and this is a donation from the people. They want to see it distributed in a good way to all the needy without making anything. Mashallah. You know what? When you're telling us about your family, how your family cook using only wood, Yeah. With to wood cook, only. yeah.
it reminds me about what one thing I love about Palestinian people is their resilience. And like from like, oh my God, it's so amazing. I think I still have the picture. I was Like, Always the way, yeah. They always Yeah. find a way to make Find a something. solution for that. exactly, yeah. But how can they sleep? Sleeping is a different story. Yeah. Sleeping is totally different thing. You only have a it's very, you see, Oh, mashallah. Uncle Ikan, very number of persons. when it comes to the sleep before the genocide, okay. You know, in Gaza there is no electricity. yeah. Electricity, it comes in and out. So per one day, sometimes we got 4 hours, sometimes we got only 6 hours electricity. It's depend the- on the Israel. In our happiness day, government. we reach to 12-hour electricity, but normally from 4 to 6 hours per one day. So when it comes to sleep, actually, Deir al-Balah is a quite peaceful place. 80% of the people and the families in Deir al-Balah are farmer. So after Salat Isha, they directly go to sleep. They sleep early. Because they woke up very early and go to their land and check their implementation, etc., planting. So when it comes to the sleeping, so we do have in Palestine, I mean the Israeli regime, they are the one who is doing this to us. We call it in Arabic Zannana. Zannana? Zannana. Okay. Zannana is like a drone, something similar to the drone, which is flying all the way and making noisy sound. So the noisy sound, it is like this. Zzzz. So you don't know whether the rocket is coming to you now or no. Whether it will be bombing you at this time or after 1 hour or after 30 minutes or after 10 minutes. So you don't know anything. You're just listening to the sound all the night. It can be at night. It can be in the morning. It can be in the Zuhur. It can be any time. There is no any specific time for it. They just want to make a noise. So this is before the genocide. I'm talking about before. Before Normal 7 days. October. Before October. Before anything. And you know, Gaza is a small city. It's Yeah. about 40 plus kilometer only. And of course, when you're talking about an area which is around 40 kilometer, when you listen to any, when you hear any drop, you will hear it. If you hear any bombing in that area, you will listen it. I mean, you will listen to the back sound of the bombing. So, can you imagine while you are sleeping like this, thinking about your dream and night, and then you are wake up very fair, boom, Oh, mashallah. from the sound. It's really nothing, yani. When talking about this thing and explain it, I cannot deliver it to you 100% unless you feel the reality. I mean, unless you go there and feel it. Yeah, yeah. This one was before October. All these Before before genocide. October. Can you imagine the condition after when starting the genocide? It is more worse than before. Because the bombing every 5 minutes, every 2 minutes, boom, 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 Ya boom, Allah. boom, boom. And in the night while you are sleeping, خلاص, it is dark. The sky is supposed to be dark, but you see light of the bombing. This house, that house, this masjid, that masjid, this school, that school. And then you know what? Those barbaric, I like to call them barbaric, the Israeli. Even though when they are bombing, they try to make it funny for themselves. Funny? Funny for themselves. Yani, I remember a few months ago, they use a new weapon, which is a drone. This drone is just go up to your house and then start to make noise of a crying kid. Seriously? Yeah. For Ito what? ini. Yeah, the drone itself making noise of a crying kid. In a way that they want you, for example, maybe they want you to go out of the house, okay, and run, and then they bomb you. Maybe assassinate you. In a way that خلاص, they want to make noise for you. That's it. Crying kids, a crying woman. Just try to make fear.
They are trying to make fear and make noise. Other than that bombing sound, and there is no bombing sound. Can you imagine that one family is evacuated from their house to a tent, and then they are sleeping in the tent, and then at night they listen to those voices? Of course, they will make a move and go out because they thought that it is real. But then when they go out, you find it is a drone. Ya Allah. So before we continue our conversation, let's watch this video about Palestine. Astagfirullahaladzim. Ayah ngeliat ini gimana rasanya? Ya inilah Astagfirullahaladzim ya. yang ayah bilang tadi, pihak kepada Palestina cukup jadi manusia aja. Lihat aja kayak begini, manusia mana yang nggak marah, ya kan? Hanya Betul. manusia setan aja yang biadab, yang tidak terpengaruh oleh Ini bukan soal kebiadaban background ini. agama Nggak atau ada, apa gitu ya, enggak. Jadi emang ini pure dua hal humanity. itu, penjajahan dan genocide itu kebiadaban yang nggak ada duanya di dunia. Dan So, Brother Ryan, how do you feel about this video? I bet your people, right? Astagfirullahaladzim. It is really hard to explain the feeling about this. It is Ini ya, not apa about ya? the feeling. It Mereka is something about humanitarian. Ya, Those barbaric people, they don't respect any law, any international law. They are pumping without taking care of anything. You know, in the international humanitarian law, that the hospital is a safe place, which But is it's similar not. to an embassy. But at the end of the day, with the Israeli, it is not. They bomb any place, they bomb Yeah. any house, they bomb anything, they bomb tent. Yesterday, they bombed one tent, which is for journalists. Journalists, they are staying in a tent, they bomb it. Day before yesterday in Deir el-Balah, they bomb a school which have all the evacuated family. Yeah, if you saw the video that the father, he is crying the body of his I saw it. kids without a head, it was from the school. ya Allah. So they are bombing anything, they don't respect anything. So for me to ask me about my feeling, I cannot express my feeling. It is nothing to express. Whatever I can say, I'm not expressing anything. This is number one. Number two, I'm not there to express about the feeling. Of course, whatever we are seeing on the media is nothing compared to the reality on the ground. Whatever we are listening to, any story, any watching any video, we cannot compare it to the ground. At the end of the day, we as a Palestinian, we just say Alhamdulillah. Alhamdulillah for everything. May Allah subhanahu wa ta'ala reward us. May Allah subhanahu wa ta'ala make us strong. You saw one of the good story, the journalist Dahdouh, Tahdur. Al Jazeera journalist, Oh, Al Wael Jazeera. Dahdouh. When he lost his son, when he lost his wife, when he lost his family, he just stand and say Alhamdulillah. Masya Allah. Merinding gak sih? Ya itu tingkat keimanannya udah tinggi banget sih. Iya, iya. Saya bingung juga maksudnya kalau kita ngeliat kayak gini ya betul juga kata Brother Ryan, maksudnya kita mau sedih, maksudnya sedih dalam artian yang ngeliat kayak gitu ya anak-anak kecil yang jadi target, yang jadi korban, tapi at the same time kita juga ngerasa malu karena kita nggak bisa buat apa-apa nih, let's say lah. Kayak tadi kata Om Ikang mau pergi ke sana pun kalau andai bisa ya mau pergilah ke sana. Cuman kan the point is gimana caranya yang merasakan kekhawatiran ini itu bukan cuma kita gitu, tapi semua umat manusia gitu. Semua umat manusia di sini tuh semuanya sadar dan aware bahwa ada saudara kita di negara lain yang Allah uji sebegitunya. Maksudnya kita alhamdulillah ya kita diuji paling susah untuk ngelunasin apa katakanlah. Nggak ada apa-apanya. Ataupun susah Cobaan di sana untuk tuh iya.
udah out of the Iya box. kalau kerja mungkin Out of ada the ujiannya box. sama atasannya lah Ya atau apa. Allah. Cuman di sini mereka udah diuji bukan cuma fisik ya, mentalnya Tapi juga, keimanan, tapi masih dijaga gitu Yang keimanan, saya masih bisa belajar ngomong itu alhamdulillah. imannya mengagumkan Yang, ya. yang saya belajar dan ini sebaik-baiknya iman tuh ya orang-orang Palestina. Iya ya. Iya, kalau mau belajar iman, faith tuh sama mereka lah. Mungkin di situ yang jadi poin positifnya ya, orang menjadi belajar Islam dari situ. Oh iya, sempat ramai juga kan ya waktu pas penyerangan, setelah penyerangan Oktober itu 7 Oktober, akhirnya adalah beberapa orang yang jadinya akhirnya mualaf masuk Islam. Masya Banyak Allah. sekali. Karena mungkin mereka juga mempelajari kenapa kok Bingung bisa Iya, begitu bisa ya. setap Faith-nya itu. luar biasa, nggak ada yang bisa Emang sekuat jalur itu. Masya ke Allah. surga tuh paling padat dari Gaza ya. Iya. Wow. Tapi emang aduh Masya Allah, astagfirullahaladzim, ini yang terjadi bener-bener udah nggak masuk akal. Jadi kemarin tuh aku baru ngobrol sama temanku baru balik dari Gaza, dokter relawan Rumah Sakit Indonesia Mercy di Gaza. Masuk ke sana kan emang susah banget ya. Betul. Dan kita tuh harus bangga loh sebagai orang Indonesia. Kita bisa bikin Rumah Sakit Indonesia di Gaza Ya, at betul. Bait Lahiyah. Mercy. Bait Lahiyah, it's also The in biggest ya. one of the biggest hospital in In Gaza. the north. It's in the north. Oh. It's near Israel. In Bait Lahiyah. Iya, And lantai 2 dan lantai 3-nya Hangus angus. bener. Aku dikasih lihat hangus. Jadi Israel tuh bakar, kayaknya sih nggak dibom tapi dibakar, dicoret-coret. They playing the game. Iya, alat-alat kesehatan yang mahal-mahal itu angus. Jadi emang masih struggle banget, dan teman-teman aku yang di sana gitu yang jadi dokter relawan tuh bener-bener kayak ngobatin mereka tuh dengan segala keterbatasan. Cuma karena emang mereka dokter, mereka tuh ada kode-kode etik yang Harus mereka tetap lakuin gitu kan. dan nggak bisa kayak kita aktivis yang tidak terikat kode etik nih, harus kita kan aktif menyuarakan di sosial media. Kalau teman-teman medis yang membersama masyarakat Gaza tuh ada beberapa kode etik yang emang harus mereka pegang sehingga mereka masih bisa dapat visa dari Israel dan masuk. Jadi kayaknya semua orang tuh emang punya peran masing-masing sih. Betul. In the case of the Indonesian hospital, before they started their operation at the Indonesian hospital, they said that under this hospital is one of the central operation center for the terrorist group, which is Hamas. There is Iya betul. and then they started to publish it all the way in the media, even though Western media, CNN, etc. And then they started to target the hospital, and then they started to make announcement for the people nearby the hospital to evacuate to another place because this area is not going to be a safe zone. And then they started their operation. They burned the hospital, the first the floors on the hospital, and then they go inside the hospital, finding here, finding there. Even though they shut down the hospital for more than a month, there was some patient inside the hospital also. They arrested a lot of doctors and nurse and medical staff from the hospital. And then at the end of this operation, they say there was nothing. What are you doing? Targeting They're kids. just spreading lies. Yeah, it is all about lies. Their life, all about their lies. Yeah. Their history is a lie, actually. Yeah, of course. So, Brother Ryan, would you tell me more about your family open central kitchen, like about how your dad operating it? More about it? Actually, we started the central kitchen with the support from my fund, actually. So they are the one who initiated this central kitchen. And then the central kitchen grow more and more until we reach to 49,000 meals per one day. So our team, the one who is helping, is from the evacuated family. Because we have around 12 families, they are staying in our house. Those 12 families, they are from the north. So they are the one who is helping us in cooking, in preparing, in distributing, etc. So, of course, to talk about the central kitchen, there is many difficulties and many issues. People doesn't know about it.
For example, when we mentioned that there was no gas, when we mentioned that there was no wood to cook, so how did we do? When we mentioned that there is no any raw material to cook, we have reached to that level that there is no rice, there is no soup, nothing to cook for the people. We have reached to that level. Sometimes we reach to one of the issue that I want to highlight it. For example, one of the NGO, they come to us, we want to use the central kitchen for 10 days. Okay, welcome. They will come and cook for 10 days. After 10 days, they will close. But the people still coming to our house. They knock the door. Hello, uncle, we need food today. Because the kitchen itself it's in front in our house. So the people, when they see the cooking is everyday cook, they will come to you next day. Hello, what are you going to cook? What are you going to provide for us? For our team, they face many issues. If this NGO stop the project, how they will feed the people? Betul. And we cannot refuse the people. So the kitchen has to be running, either with this NGO or with that NGO or without any NGO. We have to open it. We cannot close. And one of the funny story, when we cook chicken or lamb, because the chicken or the lamb is very expensive. 1 kg of ayam costs around 60 ringgit. 60 Malaysia ringgit. 60 Malaysia ringgit to Kali Indonesian rupiah. Hampir 60.000 lah, hampir. Enggak kan 60 ringgit 60 ringgit 1 kg. hampir 200.000 lah. Around 200.000. 100.000 30 ringgit, 200.000. So 1 Mahal kg, banget. 1 kg 200. When the NGO comes to you and tell you, Mr. Ikan, we have a project of hot meal. One hot meal will cost $20. Mahal. Cannot. Because we are using chicken. So some NGOs started to do the hot meal is like about the rice and soup, which is low budget, but at least you can provide something for the needy and you cannot stop it. So we try to find from the farming whatever is there, potato, eggplant, tomato, etc., and we cook it to the people. So one of the funny story, one day we were cooking lamb. So, and then in the early morning when the team opened the kitchen and start to cooking and preparation, so one kid, he came and asked the uncle, one of the team, "Uncle, what are you going to cook today?" And then he told him, "We are going to make for you, inshallah, nasi sama kambing." He was running very fast and happy, and he went to all the camp, nearby camp. Those kitchen, they are going to cook nasi dan kambing. So they came all the way to. So there are a lot of difficulties, a lot of issues that all the teams that they are facing in Gaza, in terms of the raw material, in terms of the funding itself, in terms of the lack of wood or the lack of gas. Those are the difficulties that really need to be highlighted, and the people has to listen and hear about it, and never stop sharing, never stop donating to the NGOs, in terms for the NGOs to implement more and more. At the end of the day, if the NGOs stop providing the food, who will feed those people? Nobody can feed them. So that's how we started our kitchen, and Alhamdulillah Rabbil Alameen, there is a good effort actually in terms of the kitchen. I will allow me to show you one video from my phone, how we did the kitchen without gas, because we reached on, I think on April or May, we reached to a level that we were not able to find a gas. So there was no any single gas in Gaza. So and then
Even though Even the wood, wood was very expensive, too much actually. and then you use oil. We use the trash of the olive. We use the trash of the olive, which is Wow. this is the trash of Yeah, the olive. No wood, no gas, Yeah, nothing. Just the trash of the olive Jadi and sisa-sisa some zaitun air. gitu ya. Yeah. It's a plenty of fire, yeah. Yeah, It's the produce trash a of the plenty olive. of fire. The trash of the olive. Yeah. Mungkin timnya nanti bisa ngezoom videonya ya. Buat ditaruh di mana It's, gitu biar teman-teman bisa God's ngeliat. will. This is the trash of the olive. If you see it Wow. on the other side, So what's that? the trash of the olive. Oh, the trash of the oil, yeah. Khalas, after you eat Sampah-sampah. the olive itself, and then you take the olive. Ampas, yeah. Ampas. Yeah. Yeah. Ampas. Buat bahan bakar kayak kayu gitu. And, Masya Allah, and then Palestinian in resilience. those pipe is air only, wind. Wow. Awesome. And this is my father, the one who is explaining is my father. Hello Is uncle. that your father Yeah. standing there? Yeah. The one who, this one. Brother Ryan, sorry, I heard about some of your father people die during. We lost. I lost my auntie actually Ya Allah. during So sorry to the hear that. genocide. I lost also my close. I do have a close friend. He was my study in Malaysia. His name is Muhammad Jamil, Dr. Muhammad Jamil. He finished his PhD before the genocide. He finished it on Astagfirullahaladzim. May 2023. Mm-mm. So his wife also was trying to finish her Viva. And then on August, his wife was pushing him very hard to go back to Gaza. And he has 5 kids. So they went back on Gaza on September. And then the genocide started on October. He is originally from Beit Hanun. So the Israeli has bombing. So the father, the wife, his kids all pass away, all shaheed. Only remaining there one of his son only. Syahid insyaAllah, Brother Ryan. Inshallah Your family is syahid. Inshallah ta'ala. Inshallah. So yeah, we have lost many friend, many family member, but then at the end of the day, we remain strongly. We said Alhamdulillah for everything. This is nothing. At the end of the day, we need the freedom for Palestine. Every country is, when it comes to the history, try to read out the history about each country, how they become, how they have their merdeka. Of course, they have lost many people. And those people are they are in our heart actually, because they are the one who free our country. I'm talking about Indonesia, Malaysia, Merdeka, etc. So they are the real hero who free the country from all the occupations. And inshallah ta'ala, very soon we will see the freedom of Palestine. Inshallah. And Amin, we will inshallah. go back Until to Palestine is- Gaza and Masjid al-Aqsa and pray together in Yeah, Masjid we'll keep al-Aqsa. voicing out, Brother Ryan. Inshallah Keep on ta'ala. For Palestine. Inshallah. You too, inshallah. That's will. one thing I love about Palestinian people is the resilience. Dan Yeah. ini nih bener-bener apa ya? Aku jadi keingat cerita teman-teman aku yang bergerak di dunia kemanusiaan ya, Mbak Shinto. Karena emang keinspirasi sama resilience, semangat bertahannya teman-teman Palestina, teman-teman yang bergerak di isu kemanusiaan tuh juga berjuang secara resilience buat bisa menciptakan ketahanan pangan di sana. Emang paling banyak ya sebagai ketahanan pangan yang dikirim itu kalau nggak karbo, protein ya masih dalam itu ya. Jadi karbo tuh roti-rotian, Dia tetap beras atau segala jenis Iya, karbo iya, dan dijaga juga. protein itu daging-dagingan dan biasa dibentuk dalam kemasan kaleng atau
seperti yang diciptakan My Fun Action iya, ini. Iya benar ini. Beef dendeng. Sangat bermanfaat. Iya, Betul, bisa RTI. diceritain gak sih Kak Shinto tentang bagaimana My Fun Action menciptakan ketahanan pangan lewat satu beef dendeng ini? Oke. This is a solutions. Iya, So ini berawal Big dari ini ya. ini semua tuh ikhtiar berangkat- ketahanan pangan betul, ini. Betul, berangkat dari problemsnya dulu. Problems dan juga kekhawatiran. Starting from, kalau teman-teman ingat ada bencana di Palu 2019. Itu kita kasih bantuan, cuman kan pada umumnya pada saat itu pasti kita kalau kasih bantuan dalam bentuk yang instan, yang paling instan itu adalah mie instan gitu kan. Iya. Dan kita tahu sendiri mie instan kandungan gizinya seperti apa. Oh, iya. Sedangkan mereka walaupun mereka dalam kondisi menjadi korban ya, tapi itu kan tetap ada gizi yang harus mereka Kebutuhan. jaga. Iya, betul. Kebutuhan yang harus dijaga juga. Jadi kita bersama tim My Fun Action berpikir nih untuk gimana caranya kita kasih ciptakan tadi food security. Karena ini pun yang sudah dicontohkan juga oleh nabi-nabi sebelum, salah satunya Nabi Nuh. Kalau teman-teman ingat kisah Nabi Nuh yang kapal, Iya kapal semua. itu kan perintah binatang. Allah Iya. adalah menyelamatkan orang-orang yang beriman dan juga hewan-hewan yang berpasang-pasangan. Mungkin kalau kita mikirnya hewan berpasang-pasangan hanya sebatas biar mereka berkembang biak gitu. Biar mereka berkembang biak jadi ada banyak. Tapi core-nya adalah kenapa Allah perintahkan untuk berpasang-pasangan hewan-hewannya itu adalah supaya ketahanan pangan untuk orang-orang yang selamat di kapal itu terjaga. Jadi kebayang gak itu jadi pas kita mentadaburi ayat tersebut, jadi kita kayak mikir kayak berarti kita juga harus mikir ya gimana caranya untuk bikin food security ini berjalan benar-benar secure gitu untuk food, terutama untuk korban apapun itu situasinya. So akhirnya lahirlah produk daging kurban ready to eat ini gitu. Jadi Berarti ini daging kurban. daging kurban sebenarnya. Di kurbannya disembelihnya Disembelihnya di Malaysia. Oke. Jadi kita ada pabrik kita sendiri, jadi ada teknologi namanya Torch dari Jerman. Jadi bisa awet selama 2 tahun tanpa bahan pengawet. Nanti mungkin teman-teman kalau misalkan main ke Malaysia bisa datang Menarik. ngelihat prosesnya, terus juga alhamdulillah gitu dengan ada proses kayak gini kita juga kasih pilihan ya, kurban fresh ataupun kurban dalam bentuk RTI ini kayak gitu. Dan alhamdulillah sambutannya bagus banget, positif, Masya Allah. baik itu yang ada di Indonesia, Malaysia dan juga beberapa branch lainnya. Jadinya inilah salah satunya contoh waktu pada saat penyerangan itu Palestina 7 Oktober. Bantuan pertama yang kita kasih itu adalah RTI ini sebanyak 3 ton. 3 ton tuh sekitar 10.000 RTI kayak gitu. Jadi alhamdulillah lah, maksudnya bisa dikirim cepat dan Masuk iya bisa Dan- masuk lolos, alhamdulillah. diterima sama Diterima oleh para pengungsi yang ada di sana, Refugee. korban yang ada di sana. Dan juga kan gampang banget juga ya, maksudnya dia udah dimasak, jadi kayak tinggal diangetin, nggak diangetin itu juga nggak apa-apa sebenarnya, bisa langsung makan. Om Ikang pernah nyoba udah kali, Om? pernah dan saya rekomen ini layak bener Oh, Masya Allah. karena saya udah pernah Gitu. ngerasain. Tapi aku lihat ini Malaysia. Aku kan 6 tahunan ya tinggal di Malaysia kerja. Beef kurma nih menu Malaysia banget. Nah, Iya, iya. kebetulan menunya kebanyakan Malaysia. Ada apa beef dendeng, beef kurma, Beef terus aku dendeng, nggak kebaca beef ini. korma, beef Macem-macem ya. stew, apalagi beef kalau masih ada. Jadi korma tuh kayak gulai Malaysia gitu ya. Yes, Tapi betul, orang kental Malaysia gitu. nyebutnya korma. Mungkin suatu saat ada rendang kali ya. Oh, rendang udah ada juga. Udah ada ya. Udah ada dendeng, rendang, stew sama korma. Cuman emang belum ada nih menu Indonesia kayak sambal ijo. Takutnya nggak Balado, kemakan. itu dia Takutnya kan ya. kepedesan buat mereka Sakit gitu. perut gitu. Karena Makanya kita selera mikir Indonesia apa ya emang nih spicy. resep-resep barunya. Nanti coba bikin. Tapi so Masya far Allah ini ya, oke. nyata banget apa ya dukungan Malaysia Indonesia Iya, tuh iya. buat Palestina tuh Benar. kita harus bangga loh sebagai orang Betul. Indonesia. Jadi kayak isu-isu Malaysia Indonesia ribut tuh enggak sih. Itu kayak buat memecah belah kita aja. Aku kan pernah hidup kerja di Malaysia tuh lama ya. Aku ngerasa sangat bersahabat gitu Iya kan, karena sebenarnya. dekat kita tuh maksudnya Iya. secara culture pun juga nggak terlalu Biasa beda lah, lah kalau bahasa. Abang Adi kan begitu. Iya. Bukti cintanya gitu ya. Iya. Tapi saling sayang gitu. Adik sama kakak aja kan Iya. deket tapi ya tetep aja. Iya kakakku yang tadi episode sebelumnya Boy. Tapi aku mau sedikit cerita ya. Aku tuh ngerasa bangga jadi orang Indonesia. Jadi aku beberapa kali waktu liputan Muslim Traveler, sebuah program yang aku bawa, pernah ketemu Palestinian people
in Gothenburg, Sweden, di Swedia, dan satu lagi di Serbia, di Belgrade. Yang di Belgrade itu, jadi ada satu masjid di ibu kotanya kan, kalau muslim banyaknya di Bosnia. Jadi di Serbia tuh emang kayak dikit banget. Tapi ternyata yang menghidupi masjid itu orang-orang Palestina. Terus I wore this keffiyeh that I have from my Palestinian friend. Jadi aku ada satu teman Palestina, dia dari West Bank, teman kuliah di Malaysia di MMU gitu. Waktu kita graduation dia kasih aku sama beberapa teman tuh keffiyeh dari Palestina gitu. Dia nikah akhirnya sama teman aku perempuan orang Papua Muslim gitu. Kerjanya jadinya di Malaysia di bidang IT. Nah, Muhammad tuh ngasih aku keffiyeh itu, dan waktu aku liputan ke Serbia aku pakai. Terus waktu kita di masjid di Belgrade itu, aku lupa namanya, Bayrakli, Masjid Bayrakli. Ternyata yang menghidupi masjid di sana tuh Palestinian people banyak banget. Dan pas aku pakai keffiyeh, oh that's the symbol of our resilience gitu. Mereka cerita ini tuh it means fishnet, right? Terus kayak ini ada olive leaf. Yeah. Terus they tell me about story behind keffiyeh. Terus where you from? Indonesia. Oh I know Indonesia gitu. Jadi mereka tuh langsung appreciate, itu kan lagi winter kan, langsung kayak kasih masuk, kasih minum chai teh gelas kecil, karena tahu aku sama teman-teman orang Indonesia, dan orang Indonesia tuh orang Palestina kenal yang salah satu yang terdepan untuk membantu mereka. Udah kayak saudara lah ya. Itu tuh kehangatannya bener-bener. Terus kayak waktu aku di Swedia, di sebuah kampus namanya Chalmers University gitu, kayak ITB di Swedia gitulah, kampus teknik. Jadi kalau liputan kan kita ngerapel-rapel sholat ya jamak kosor, musafir mak. Masjid jarang banget di Swedia gitu. Paling nggak di jalur yang aku liput ya mungkin ada, cuman waktu itu struggle kita nyari tempat sholat. Karena aku pakai kerudung, orang tuh pasti tahu aku muslim. Cuma tim aku kan cowok, orang nggak tahu itu muslim. Terus ketemu orang, kita terus ngobrol, terus aku bilang aku belum sholat zuhur sama asar, jamak kosor, ini asar udah mau habis lagi. Akhirnya ada satu sudut dibatasin meja sama kursi, you can pray here, terus dijagain gitu. Insyaallah. Iya karena emang nggak ada musola, jadi pas kita sholat dijagain sama Palestinian student gitu. Terus pas udah selesai, ya udah akhirnya nice to meet you, dadah gitu kayak. Baik banget ya mereka gitu. Attitude-nya emang begitu ya. Dan aku tuh pas aku liputan Muslim Traveler, aku tuh baru aware terhadap isu Palestina itu sih. Karena sering banget ketemu orang-orang Palestina, dan aku bingung kenapa ya mereka sporadis tersebar. Akhirnya aku tahu isu Nakba itu yang aku gambar, yang the keys represent tragedi Nakba itu. Mereka cerita ada yang masih nyimpen kuncinya dong. Jadi yang mengalami tragedi Nakba tuh ibunya kalau nggak salah di Serbia waktu itu. Cause my mom still have the key of our house. Padahal rumahnya mungkin udah hilang. Itu nilai sejarahnya, nilai. Dan tapi beneran ya, kalau aku ketemu orang Palestina, cara mereka memuliakan tamu tuh keren. Sangat welcome. Iya. Sebenar-benarnya Mungkin ada sunnah di balik memuliakan tamu ya. Betul. Itu satu hal juga lah. Ngerasa hidup aku tuh lebih beruntung dari mereka, tapi mereka yang berusaha nge-serving kita. Itu Masya Allah banget loh. Lah maksudnya cara mereka bersyukurnya tuh udah in another level lah kalau menurutku juga. Kayak ya tadi Bang ketika diuji Kalau ngomong kita masih alhamdulillah. pandangannya view-nya lewat dunia. Advance gitu. Advance. Talking about the Palestinian, and Sorry, we you talk in mentioned bahasa Indonesia. sudah faham. I think Brother Ryan is And mentioning about your friend that you met in Palestine, the closest country to our heart from the Islamic country is Malaysia and Indonesia. Oh Masya Allah. Alhamdulillah. The Oh no closest wonder country. when they know me from Indonesia. We do really love the people from Malaysia and the Indonesian people. Because we always watch them on the TV that they are standing with us. They are solidarity with the Palestinian
they are raising our issue, etc. So we know that the Indonesian people is like they are suffering. Actually, the Indonesian people, they are not that. But at the end of the day, they show us our solidarity. They show us their stand. They don't need anything from us as a Palestinian. Same goes to the Malaysian. So we do really love Malaysia and Indonesia too much. And when we talk about Indonesia and mentioning about the food, you know that there are some dishes that have a similar taste to a Palestinian food. I don't know. Indonesian food. Is it Some makluba? Indonesian food, they do have a real taste to the Palestinian dish. For example, you guys have the iga soup. Iga soup. Iga soup. Okay, So okay. we do love iga soup. Oh yeah. Tapi we do roti. Roti. With roti. Ya, roti, nasi putih, dan iga soup. Oh, udah roti Sama nasi lagi ya. sama sambal. Itu sambal saya sama. Di Sambalnya Palestina ada sambal. Sambal. Sambal merah. Cili Chili merah. interesting. Iya, itu. So you guys also love chili merah, spicy food. chili merah, potong kecil-kecil sama olive oil dan garam. Dan itu ready. Oh nice. When I eat makluba, it reminds me of nasi kandar Malaysia. And no, Yeah, but different. a little, you know, the Makluba, yellow thing. the yellow color. Yeah, the yellow color is only. similar. But the spices is different. Yeah, the the spices spices of is nasi kandar is different than the spices of the makluba. Yeah, because of course, it's different. But you know, something is similar about it. Yeah. The nasi True, and true. the color of the nasi. Yeah, the and color the, and also the nasi basmati. the spice, the spice selection. Spicy. Yeah. Spice collection. True. So there are some food that those people who are coming to Indonesia, I mean the Palestinian who are coming to Indonesia and trying the local food, of course they will know it. So me, I have been here long time ago in Indonesia, so I have tried most of the local food. So it is remind me always of some food in Palestine. Also the satay, but without any sauce. Satay kosong, no So any you no any also sauce. have No satay? sauce. Yeah, no any sauce. We do have also the same, but we call it mini kebab or kebab. But the same concept. The same concept. The same. Everything the same concept, but without any the soup, sauce. the soup, Yeah, the dibakar daging aja. Yeah. also. Oh, Yeah. so what's your favorite Palestinian Makluba. makluba? Oh, rice. Makluba. Makluba is rice, tapi di cooknya tuh di bowl gitu ya. Oh, yang gede. Yeah. Oh, dibalik itu bukan sih? Iya, itu makluba. Flip it upside down. Oke. Itu nasi sama vegetable. Potato, eggplant, tomato, and then the nasi, and then some of the spices. Then you wait for a few minutes, then you It's flip it. delicious. Yeah. You can find it anywhere in Palestine, in Beit al-Maqdis, in Gaza, in every place in Gaza. You have to find makluba. You know, on Friday, each Friday, Boleh we masak. do. Friday is a special day in Palestine, especially in Gaza. It's really special. So on the Friday, we make a very traditional food. Ooh, nice. So always the makluba or maftul or musakhan or nasi mandi. Nasi mandi itu khusus untuk rakyat Gaza. Ada special touch. Not same as the one that they are cooking in Yemen. I mean our nasi mandi, we grind the Beda ya? yeah, and then we put it inside, then we close it. And then after that, we take it out. Then we eat it. We call it zarb. Oh, ada tuh di Papua. Itu ini mandi Iya. khusus Gaza. Papua masak Interesting. batu, tau nggak? Dimasak Oh, pakai iya, batu tuh yang ditumbuk pakai batu. Karena saya pernah Panas kesana ya, kan ke Papua, terus habis itu nanti kalau udah panas batunya masukin ayam ditutup pakai Iya. daun dan batu, habis itu Iya. Ih, Kayak kalau gitu. ngomongin kuliner mah nggak ada habisnya ya. Iya. Menarik banget. Dan kayak belajar culture lewat kuliner tuh menarik banget. Betul. So those food we only cook it on Friday. So on Friday we go to the Friday prayer, and then after finish the Jum'at, all the family member are sitting together. The father, the mother, the son, the daughter,
siblings also coming, auntie, uncle, all they come to the house and start sharing the food together as a family Masya Allah. and talk about their weekly. What did you do last week? Where did you go? How did you visit? Oh, Yeah. nice. So we meet on Friday. Oh, that's nice. Silaturahim That's ya. very Wow. nice. So brother, you used to live in Gaza and Saudi Arabia and then Malaysia and now Indonesia. Is there any contrast story about it? Like the difference and the similarity? Mm, see, Or it's all like- each country they do have their own. They do Culture. have their own. Mm. Each country they do have their own things to do. But then, honestly, I don't want to have any problem. Honestly, the cultural that I saw that it is really similar to the Palestinian Mhm. is Indonesian culture. Oh yeah. Indonesian people, they love to do the things by their hand. I mean, even though if they are not educated, you will see one guy who is farmer, you will see one guy who is painting, you will see someone who is mechanic engineer or something, you will see some electrical, you will see some, etc. So they do really love to do the things by their hand, Indonesian people. And you can see one man in Indonesia, he is doing electric, he is doing paint, he is understanding in everything. In Arabic we call sahib sana'a. Means a Kita man multi-talenta. with a Yeah, thing. yeah. So I found it in Indonesia. Yeah. I found it. I didn't found it in Saudi Arabia. In Saudi Arabia, you know, the cultural is different. I mean, the Saudis people, they don't love to touch the thing by their hand. They always rely on others people to do. Indonesia people suka ngulik sih. Iya. Indonesian itu people, beneran they banget. love to do it by their Keponya hand. Suka. Yeah, and they are strong. They are very strong, same as the Gazans people or the Palestinian. Like do it yourself. Yeah. Iya DIY. Do it by Oh, themselves. nice. Another thing that it is matching with the Palestinian, Indonesian people in somehow they are angry people. They are not relaxed. You got what I mean? I mean, in Arabic we call it damhum hami. Yeah. They are always on fire. Yeah. Oh. Yeah, yeah. How do you Semangat say? lah terlalu. On spirit. Sabaran. They are ready always, and they don't like to wait, Yeah. and they are taking the thing seriously. Ketidaksabaran. No sabar. Yeah. Similar to Gaza, we are also the same. Yeah. In another country, no, I didn't see it. The weather almost similar. The people themselves, the Indonesian people, they love the green. They love the natural. They love the tree, Oh, flowers, mashallah. etc. So we are in Gaza also the same. We love the tree. We love the flowers. We love the planting, etc. We are in the different situation, man. I mean, our country is Tapi- tropical. Palestina is Yeah. very green ya. Also Gaza, we are not tropical country, but we love to plant. Yeah. Even though in our house we do have planting, different, we do have trees inside our house. Even though our house is kecil, tapi harus untuk planting. Wow. So Yeah. talking about the cultural, I think yeah. for myself, Indonesia Dia is petani. Yeah. similar to Wow, the Masya Allah, it's Palestinian. interesting. Yeah. Jadi kembali lagi ke Kak Shinto nih. Edukasi ini penting banget ya Betul. buat siapapun, apapun, dimanapun. Ada nggak sih action dari My Fun Action untuk nge-support edukasi Oke. di Palestina? Lucu ya action dari My Fun Action. Yo, Ada alhamdulillahnya. Jadi pertama kita pasti acknowledge people lewat social media platform kita. Alhamdulillah kemarin pun juga ada beberapa konten kita di YouTube pun ada yang viral. Jadinya itu banyak men-trigger orang untuk ngeliat konten-konten tentang Palestina kita yang lain gitu di another platform. Jadi emang mengencourage people untuk bisa lebih vokal lagi juga. Setelah vokal mungkin aware juga itu. Jadi maksudnya aware bukan dalam artian berbelas kasih aja, tapi take action nih ya. From talk to action. Jadi once kita udah speak up, kita ambil action. That's important. Ambil actionnya itu sekarang ini alhamdulillah kita ada banyak banget program yang mensupport ke Palestinian. Salah satunya yang tadi diceritakan oleh Brother Ryan, di mana kita kalau untuk food security
untuk dapur umum lah ya sebutannya, central kitchen dapur umum itu memang kita targetkan untuk terus makin banyak memproduksi makanan one meal. Emang setakat ini kok di Malaysia. Nggak apa. Sekarang ini kita baru mampunya untuk 1 kali makan. Memberi 1 kali makan, tapi targetnya memang pengennya 3 kali sebenarnya. Cuma 1 kali makan. Jadi kalau teman-teman nanti lihat di videonya, itu memang mereka ya tadi brother ceritakan mereka ngantri dan bawa baskom gitu loh. Baskom itu atau aku kayak suka lihat semacam di kayak sosmed, ya Allah. ya kan ember-ember Keluarganya kan. bekas cat yang kecil itu. Jadi emang mereka bawa sendiri terus habis itu nanti diisi. Kalau Kayak yang gitu. soal edukasi, kayak misalnya Kalau- kita lihat di Palestina kan banyak anak-anak yang belum sempat menyelesaikan edukasi mereka. My Fun Action ada hal untuk mensupport. Alhamdulillah ada juga. Jadi edukasi sekarang mereka. ini kalau sektor yang kita fokuskan untuk di Palestina itu ada di food, health dan juga education. Nah kalau untuk di educationnya ini seperti yang diceritakan dan seperti yang kita tahu juga ya sebenarnya potensi yang dimiliki oleh anak-anak Palestina ini kan sangat besar ya. Tapi memang mungkin ketutup dengan berita-berita yang seperti tadi kayak gitu. Contoh sekarang ini banyak banget anak-anak Palestina yang kuliah di berbagai negara, salah satunya termasuk Indonesia, Malaysia dan berbagai negara lainnya, Turki. Jadi kita buat kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk bisa memberikan mereka beasiswa kayak gitu melalui program anak angkat kayak gitu. Jadi targetnya ini adalah usia 8 sampai 15 tahun dan itu kita bina ataupun kita bahasanya kita bimbing lah selama 6 bulan 1 semester. Itu sekitar 840 US dollar, jadi sekitar 16 juta something orang. lah ya per orang. Wow. Kayak gitu. Dan alhamdulillah kemarin batch pertama udah ada 223 penerima manfaatnya. Beneficiariesnya sekarang ini kita sedang targetkan ada 1.400. Gitu. 1.800. Itu Tuh, ada 1.800 penerima manfaat. Cuman Itu ini di belum mulai. Indonesia apa di Malaysia? Enggak, itu untuk pokoknya yang tersebar. Anak-anak Palestina yang tersebar di luar Aku lebih Palestina. dengar kan lebih banyak di Malaysia kan kalau soal Iya, pendidikan betul, ya. betul. Di Indonesianya masih harus lebih banyak Nah lagi itu kayaknya. dia makanya Iya perlu kan? ada kesatuan ya, kolaborasi kerjasama sama berbagai pihak ataupun teman-teman di luar sana yang berminat untuk kita gerak bareng, kolaborasi bareng, bisa langsung kontak aja ke My Fun Action melalui Instagramnya di My Fun Action ataupun di My Fun Action Branch Indonesia myfunaction.id. Jadi nanti bisa catch up lah di sana, maksudnya bisa lewat DM, email dan lain-lain. Itu yang sedang kita usahakan. Jadi teman-teman bisa langsung aja ke page-nya My Fun Action ya. Yes, Kalau mau ikut betul. terlibat atau mau memberi dukungan dalam bentuk apapun. Betul, dan ada satu lagi yang nggak boleh lupa juga bahwa di sana kan korbannya memang banyak anak-anak ya, dan yang rusak itu bukan hanya gini, yang ada yang hilang nyawa, yang masih hidup pun pasti ada hilang juga memori-memori indah ataupun juga mereka jadi traumatized Iya. gitu. Jadinya kita alhamdulillah juga udah fokus untuk gimana caranya menjaga psikologi mereka. Gitu. Jadi kita buat semacam agenda hiburan lah buat anak-anak. Kemarin itu Januari 2024 udah ada 1.000. Jadi kita buat program untuk anak-anak kecil, ada 1.000 anak-anak yang terlibat. Jadi kita hibur pakai badut yang kayak gitu loh. Jadi biar mereka happy lagi gitu, biar mereka nggak tadi ya terracuni ataupun ya trauma gitu, trauma dengan apa yang berlaku di sana. Walaupun emang lingkungannya ya pasti kelihatan, tapi menghidupkan kembali masa anak-anak mereka. Itu yang kita coba usahakan juga untuk sektor education. Pokoknya semoga semua inisiasi kebaikan untuk Palestina ini terus sustain dan berjalan ya. Amin. Dan sebelum kita mengakhiri sesi kali ini, aku mau nanya nih tentang keterlibatan ayah di lagu Tanah Para Nabi. Itu kan lagu yang anak ayah sendiri bikin ya, kakakku. Tuh, viral juga lagi kan. Iya, Masya Allah. Coba deh nyanyiin dikit. Kayak aksa biru, bidam. Nafsi kayak aksa biru, bidam. Nafsi kayak aksa biru, bidam. Nafsi kayak aksa. Wow. Itu luar biasa. Tapi itu powerful banget ya, biru, Ya. bidam, nafdika ya Ayah akso. tuh pertama harus bersyukur banget punya anak-anak yang luar biasa begini ya. Mereka tuh pengorbanannya maksudnya
pedulian kepada Palestinianya saya nggak apa-apa dibanding anak-anak. Nggak Ini juga sih. adik pertama kali kenapa saya sangat antusias sekali ya, sangat peduli. Dia pernah menyelamatkan orang Palestina satu nyawa aja untuk bisa ke border. Itu teman. Temen. Iya, Iya, Ibrahim. dia cari dana sebanyak-banyaknya, udah gitu dia karena sana nggak ada bank kan, Iya, dari pakai lewat kripto. kripto dan sebagainya, akhirnya selamat itu orang dan Ya keluarganya. Allah. I think wow itu Itu temen ya, jadi kayaknya- sedikit coba cerita informasi deh. itu. Ayah bangga itu banget teman itu sama kalian jurnalis itu. tempat kan aku pernah nge-host selama 5 tahun ya program Muslim Traveler di Nggak salah lupa dengan satu temannya dia. TV swasta. Nah, Ibrahim Khatib tuh tempat kita belanja gambar Gaza, kayak gambar-gambar di Gaza buat ditayangin di stasiun TV tempat aku nge-host Kerja, itu gitu ya. Dan pas abis tragedi 7 Oktober genosida, jadi banyak orang tuh ya berusaha menyelamatkan diri dan keluarganya. Dan nyebrang lewat Rafah tuh dari $5.000 sampai sekarang 15.000. Cuman bapaknya masih nyangkut Hebat. terakhir. Jadi itu tuh benar-benar yang terjadi tuh emang Luar ini biasa. sih. Itu donasinya juga banyak sekali ya waktu itu ya. Alhamdulillah jadi banyak. Dan dia ngirimnya lewat kripto atau Iya. apa gitu ya. Dan mesti dikit-dikit biar Itu gak yang kedetek. membuat saya sangat bangga ya, dia nggak patah semangat buat temen loh. Jadi Kasian ya. benar-benar ini bicara masalah bukan hanya kepedulian tapi bagaimana men-treat seorang teman ya. We will not go down Gaza tonight. Always. Jadi Jadi still kita sedih. sama-sama. Masya Allah ya, insya Allah kita bergerak Insya Allah, terus insya Allah. Ya, buat Palestina ini karena masih terjadi sampai detik ya, ini. ayo adu panjang-panjangan sampai semua Israel tuh musnah semuanya. Insya Allah Allah akan memusnahkan Sorry, mereka Brother pasti. Ryan. Tapi ini Amin tuh pasti. udah nggak masuk akal sih. Dan yang paling penting supaya kita dapat ibrohnya juga ya, maksudnya terinspirasi untuk bisa menumbuhkan rasa malu gitu. Malu kalau misalkan kita ngeluh, malu kalau kita masih berleha-leha, santai, sedangkan saudara kita di sana mereka sedang berjuang gitu. Dengan ujiannya yang Masya Allah kita nggak bisa bayangin kalau itu terjadi di kita. Jadi Insya Allah lah siapapun yang menolong agama Allah juga kan pasti Allah Pasti. akan bantu kita. Pasti. Amin, amin, Quran insya surat Allah. Muhammad Ya ayat kita 7. lihat aja sekarang udah Allah. mulai kelihatan nih keruntuhan. Semakin banyak Zionis, orang-orang Israel, peduli Yahudi akan itu. Palestina, semakin Janji Allah jelas nggak akan- ini bahwa orang-orang yang bersuara buat Palestina ini jalan kebenaran. Mereka aja yang di jalan kesalahan nggak Jangan pernah ragu sedikit pun belum untuk itu. mati-mati ya. Kita harusnya lebih nggak ada matinya buat bersuara. Dan sebelum kita mengakhiri sesi kali ini, buat Mbak Shinto nih, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang mungkin pengen lebih tahu banyak tentang My Fun Action atau pengen semacam terlibat mungkin di organisasi atau komunitas atau apa-apa yang terhubung dengan My Fun Action, bisa diceritain mungkin ke teman-teman. So ini ya. Iya. Oke, so untuk teman-teman semua, terutama para pemuda yang ada di seluruh Indonesia, bahkan juga ada di seluruh negara lainnya pun, kalian kalau misalkan ingin tergerak berbuat impact yang baik, positif ke masyarakat, khususnya juga untuk mau turun langsung juga ataupun peduli dengan isu-isu sosial dan juga kemanusiaan, kalian bisa cek di Instagramnya myfunaction.id ataupun Instagram myfunaction. Dan nggak perlu bingung gimana caranya. Kita balik lagi ke Al-Quran, Quran surat Al-An'am ayat 135, di mana di situ Allah berfirman, wahai Muhammad, katakanlah kepada kaummu, bertindaklah sesuai dengan kesanggupanmu. Jadi untuk teman-teman, kalau teman-teman sanggupnya saat ini membuat action berupa repost, like, ataupun komen isu-isu berita kemanusiaan yang ada dimanapun, just do it gitu. Terus kalau misalkan teman-teman saat ini mampu untuk bisa menyumbangkan lebih secara materi, silakan carilah platform yang kalian percaya ataupun bisa juga datang ke website kita myfunaction.id. Dan juga untuk teman-teman yang ingin menyumbangkan berupa konten, karena saya yakin di luar sana banyak konten creator muda. Jadi kalian manfaatkanlah crowd kalian, followers kalian untuk bisa menginspirasi ataupun membuat aksi kemanusiaan untuk orang banyak di luar sana. So insya Allah itu. Makasih banyak Mbak Shinto, Ayan, Yeah. and thank you Brother Ryan for your time. Dan untuk teman-teman semua, yuk kita jangan pernah lelah
buat bersuara untuk Palestina. Dan jika kalian ngerasa ada banyak manfaat yang bisa diperoleh dari episode podcast kali ini, silahkan klik like, terus komen juga dan juga share. Dan semoga podcast yang mengemban misi kemanusiaan seperti ini akan terus ada. Berkah terus ya My Fun Action. Insyaallah. Amin. Akhir kata saya Ciki Fauzi dan juga teman-teman Narsum yang hadir kali ini, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.